خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں خوبصورت سال دیا. یقیناً جو سال گزر گیا ہے اس میں بھی خداوند نے بہت ساری برکات دی ہیں. ہر لمحہ ہر گھڑی وہ ہمارے ساتھ رہا ہے, اور نیا سال بھی اس نے دیا ہے. یقیناً اس میں خدا کی کوئی کامل مرضی ہے ہمارے لیے, تو ہم اس کو آمین کہتے ہیں, ہم ویلکم کہتے ہیں کہ خداوند نے یہ نیا سال ہمیں دیا تاکہ ہم اس کی کامل مرضی کو پورا کر سکیں. بالکل, نئے سال کے ساتھ ہم اپنے آج کے جو گیسٹ ہیں, جو ہمارے نیو ایئر اسپیشل ٹرانسمیشن کے گیسٹ ہیں, خدا کی خادمہ پاسٹر زینی سہیل اور ان کے ہسبینڈ برادر سہیل رحمت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ انگلینڈ سے پاکستان آئے ہیں, اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نئے سال کے اندر, عبادت کے اندر, ہماری ٹرانسمیشن میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں. تو ہمارے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے. ویلکم ٹو یو اینڈ ہیپی نیو ایئر. سیم ٹو یو, گاڈ بلیس یو, تھینک یو. گاڈ بلیس یو. آپ کا انگلینڈ والا جو سہیل بھائی کرسمس اور نیو ایئر بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, برف ہوتی ہے. پاکستان اب اپنے ہوم ٹاؤن میں آئے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں کہ ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے وہاں سے اور یہاں سے. ایک کلچرل ڈفرینس ہے اوبیسلی. ڈیکوریشنز وغیرہ بھی وہاں پہ بہت اچھی ہیں, یہاں پہ بھی بہت, لیکن یہاں پہ یہ کہ جوش و خروش یہاں پہ ہمارے لوگوں میں کچھ زیادہ ہے, اور وہاں پہ تھوڑی سی یہ ہے کہ بس ڈیکوریشنز پہ زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں میں بہت ہی جوش ہے اور ولولہ زیادہ ہے. پاکستانی وڈا دن تے پاکستانی نواں سال تے اپنی مثال آپ. بالکل بالکل. لیکن یہ کہ آپ کے پاس وہاں پہ انگلینڈ میں لوگوں کے پاس ڈیکوریشن اچھی ہے, بلڈنگز اچھی ہیں, لیکن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اس طرح نہیں مناتے. جی, ٹائم کی کمی کی وجہ سے بس یہ کہ آن دا ڈے ٹرانسپورٹیشن بھی جو ہے وہ بند کی جاتی ہے. یہ خدا ان کا شکر ہے وہاں پہ کہ پورے ملک میں ایک نیشنل ہالیڈے ہوتی ہے, اور کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی, کوئی بس نہیں چلے گی, کوئی کچھ نہیں چلے گا. پورا ملک ٹرینز بھی کلوز ہوتی ہیں وہاں پہ, مطلب سارے کرسمس اور نیا سال مناتے ہیں. جی, ہالیڈیز پہ جاتے ہیں. آمین. خداوند اس کو ہمیشہ ایسے رکھے, اور آپ لوگ وہاں پہ بھی اپنے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ وہاں کے سٹیزن ہیں, لیکن یہاں پہ آپ اس لیے جوش اور ولولہ جو آپ بار بار کہہ رہے تھے, جوش و خروش, وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کرسمس کیرل آتی ہیں, ہمارے رشتہ دار آتے ہیں, ہم جن کو ایکسپیکٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے وہ بھی اچانک سے آ جاتے ہیں, اور ان کو دیکھ کے ہم بلکہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستانی کرسمس نیو ایئر کی یہ ایک سمجھ لے کہ ایک بڑی خاص اسپرٹ ہے کہ ہم لوگ بڑے جوش سے مناتے ہیں, جتنی میٹنگز ہوتی ہیں. تو بلکہ خدا کا شکر ہے کہ اس دفعہ پاکستان میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. اسی طرح میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اس پورے سال کے اینڈ میں آپ پاکستان آئے ہیں, تو آپ نے سال کا اینڈ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا, فیملی کے ساتھ کیا, اپنے نیٹو ہوم ٹاؤن میں کیا ہے. تو آپ بلکہ اس سے پہلے آپ پچھلے کچھ سال آپ نے نیا سال انگلینڈ میں سیلیبریٹ کیا ہے. تو کیسے فرق دیکھتے ہیں ابو دی کلچر کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پاکستانی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں؟ پاکستانی میں سمجھتا ہوں چرچز میں جو ہم جاتے ہیں اور جو پرستش ہوتی ہے خدا کے نام کی, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بچے, اب ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان میں بھی یہی جو جوش اور ولولہ ہے ان میں بھی یہ ٹرانسفر ہو جائے. تو خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں. میرا بڑا بیٹا پرستش میں ہے, تو وہ خداوند کا شکر ہے کہ 7 سال کا ہے, لیکن پھر اس کے بڑے پکے ہیں. اور خداوند کا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ بھی یو کے میں بھی ہم اپنی لینگویج میں, انگلش تو ہاں ان کی مدر ٹنگ ہے, بٹ ان کا یہ ہے کہ وہ اس میں بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کو پرفارم کرتا ہے. بالکل, ہم نے دیکھا ہے, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور ہم آپ دونوں کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. پوجا, کیا خیال ہے کہ وہاں پہ رہ کے آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو نہ صرف انگلش سکھائی ہے, بلکہ آپ نے ان کو ان کی جو ان کے پیرنٹس کی جو مدر لینگویج ہے وہ بھی سکھائی ہے, تو یہ بڑا اچھا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی بات. جی, میں بھی یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے تو بتا دیا, لیکن ہم نے سسٹر جی سے نہیں پوچھا کہ وہ کیسے انجوائے کرتی ہیں. ادھر کا ماحول آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کرسمس کے ڈیز میں, یا یہاں کا زیادہ آپ کو جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے, انڈین کمیونٹی ہے, کہ وہ اپنے جو ان کا بیک ہوم ہے اس طور طریقے سے وہ وہاں پر اس کو رائج کرنے کی, مطلب کہ پرانے جو طریقے اپنی اپنے کنٹری کے, وہ وہاں پر انگلینڈ میں رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ ان طریقوں کو اپنے بچوں کو سکھا سکیں, وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں. لیکن بے شک وہ کر نہیں پاتے پراپرلی, فلی طور پر, لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے. تو جب ہم وہاں پر ہوتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم
पाकिस्तान में कैसे क्रिसमस मनाते थे। तो उन बातों को याद करके हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के टैबलो वहाँ पर हों, कैरल की जाए, कैरल सिंगिंग जैसे यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 24 की नाइट को होती है, वहाँ पर ये होता है कि ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि हर घर के अंदर एक एक दिन रखा जाता है क्रिसमस कैरल्स के लिए, तो मैसेज शेयर किए जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम दोनों तरह के टेस्ट को, पाकिस्तान और इंग्लैंड में रहकर सारी कम्युनिटी इकट्ठे मिलकर क्रिसमस मनाते हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। हाँ जी, ये भी बताएं कि नया साल जिस तरह हमारे पास जो क्रिसमस का जो होता है पैशन, उसके इक्वली हम नए साल को भी बड़े जोश से मनाते हैं जी। बल्कि हम तो इसको चर्च में जाते हैं, चर्च में दुआ भी करते हैं नए साल के लिए। तो वहाँ का कल्चर कैसा नए साल को लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो क्रिसमस की बातें हो रही थी, नए साल पे क्या मसरूफियत होती हैं, चर्च क्या प्रोवाइड करता है, या बच्चों के लिए क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ का कल्चर न्यू ईयर को कैसे लेता है? वहाँ पर ये है कि रिलीजियस तौर पे क्रिसमस को ज़्यादा मनाया जाता है। वेरी गुड। तो लोग जो है वो ज़्यादा जोशो खरोश से क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन जब न्यू ईयर की बारी आती है तो आधे लोग जो है वो न्यू ईयर पे चर्च को होते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस जब फायर वर्क पे होता है। न्यू ईयर की जो ईव है, वो जो डे स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फायर वर्क किया जाता है, आतिशबाजी की जाती है बहुत ज़्यादा, तो उनका ज़्यादा फोकस उस पे होता है, इंजॉयमेंट में ज़्यादा होता है, चर्चेज में लोग कम होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि क्रिसमस की डेकोरेशन पे फोकस ज़्यादा किया जाता है, इबादत पे कम। और न्यू ईयर के फायरवर्क पे लास्ट ईयर था ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे था और सेकंड लंदन का था, तो फायरवर्क में ये टॉप पे हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं हमारा पाकिस्तान जो है वो इबादतों के लिहाज से टॉप पे है। कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, नए साल की रात भी 10 से 12 चर्च लगना है, जब 12 बजने हैं क्या ख्याल है आपका, हम केक कटिंग करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं, अगले दिन हम साल का पहला दिन वो भी चर्च में सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि इस दफ़ा आप लोग भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक बरकत है पाकिस्तान के पास, हम फायरवर्क तो उतना नहीं करते, लेकिन हम स्पिरिचुअल फायरवर्क ज़्यादा करते हैं, which is we need, really we need that। और मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअली पाकिस्तानी चर्च इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन फॉरेन कंट्रीज़, क्योंकि आप जब से आप यहाँ पे आए हैं, आप देख रहे हैं, आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जा रहे हैं, वहाँ पर चर्च होता है, लोग उसको कम टाइम देते हैं, या लोगों के अंदर खिदमत के लिए पैशन पाकिस्तान की तरह या थोड़ा कम है, इस लिहाज से वो थोड़े ठंडे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ कम है, लेकिन लोगों के अंदर रूहानी जोश ज़्यादा है। वहाँ पर उन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर तरह से वो ब्लेस है, लेकिन फिर भी खुदा के लिए भूख प्यास उनमें बहुत कम है। हमारे जो एशियन लोग हैं, जो यहाँ जिनकी बेस पाकिस्तान या इंडिया है, उनके अंदर वो वही जोश है खुदा के लिए, वही मोहब्बत है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत कम है, जिसके लिए हम दुआ करते हैं कि नए साल के अंदर खुदा एक रिवाइवल लेकर आए। बल्कि मैं पास्टर ज़ैनी, मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ने आप लोगों को वहाँ पे रखा है तो खुदा ने इसलिए रखा था कि आप यहाँ वाला कल्चर, यहाँ वाला जोशो वलवला और वो रूहानी जो जदोजहद आप उसको वहाँ पे लोगों के अंदर उजागर कर सके। तो मैं चाहूँगा बल्कि ज़रूर आप खुदा के कलाम में से भी कोई हवाला, कोई एक आयत, कोई एक बात आप देखने वाले लोगों को, खुदा ने नया साल दिया है, बहुत से लोग नहीं देख पाए। ब्रदर सोहेल, अगर हम जिंदा हैं तो खुदा का हमारी ज़िंदगी में एक मकसद है। शुक्र है, बिल्कुल बिल्कुल। खुदावन ने किसी मकसद के तहत हमें ज़िंदा रखा है, और खुदा का मकसद तो ये है कि हम सब ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप देखने वाले नाजरीन के लिए ज़रूर कोई हवाला लें, खुदा के कलाम की मदद से नए साल को वेलकम करें और लोगों के लिए कोई नसीहत आप शेयर करें। खुदा उनके कलाम में से न्यू ईयर के लिए जो खुदा ने मेरे दिल में बात डाली है, मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। नए साल के लिए मैं समझती हूँ कि क्योंकि मुकाशफा की किताब जो है ये आखिरी किताब है, ये खुदावंद का वर्ड हमारे लिए है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसे थामे रहें। हो सकता है कि आने वाले नए साल में हम समझते हो कि हमारे वसाइल कम है, या हमने अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लान्स किए हैं जिसमें हमें सोर्सेज की कमी नज़र आ रही है, या अगर हम खिदमत करना चाहते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कुछ वजूहात है जिनकी वजह से ये मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को देखकर कि खुदावंद का कलाम कह रहा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। हमारा खुदावंद थोड़े में बरकत देने वाला है, और वो जहाँ नहीं बोता वहाँ से वो काटता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ, मेरा देखने वाले सारे नाजरीन से यही एक मैं उनको इनकरेज करना चाहती हूँ खुदावंद के कलाम में से, कि जो कुछ आपके पास है नए साल के अंदर आप उसे अपने
खुदावंद के पास लेकर आएं, खुदावंद के कदमों में लेकर आएं कि खुदावंद जो कुछ आपके पास है वसाइल, खुदावंद उसी को ब्लेस करके आपके ख़ानदान को नए साल में नई बरकतों से मामूर करे। आमीन। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है कि बहन आपने, खुदावंद आपको बरकत दे। ब्रदर सुहेल, आप खिदमत में बैक स्टेज रहते हैं और आपकी मिसेस प्रीच करती है, लेकिन पीछे आप 10 कामों को देख रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा पास्टर ज़ैनी आप ज़रूर बताएं किस तरह से भाई सुहेल आपको सपोर्ट करते हैं बैक पे रह के खिदमत के अंदर, सारे कामों के अंदर। जब मैं वहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करती हूँ बहनों की, तो या अगर मैंने कोई भी प्रोग्राम करना है खिदमत के हवाले से या कहीं जाना है, तो जब मैं इनको बताती हूँ तो इन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, हमेशा बल्कि मुझे सपोर्ट किया है कि आप ज़रूर करें, आप ज़रूर जाएं खिदमत के लिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या जो कुछ चाहिए, ये खुद ही उसको सारा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। मुझे ऑर्गेनाइज़ करने की जो चीज़ें हैं, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होती। मुझे पता है कि सारा इन्होंने कंट्रोल किया है, मेरा काम है खिदमत करना, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जितनी सारी है वो इन्होंने संभाली। क्या ख्याल है, मिनिस्ट्री में एक ऐसा शख्स होता है जो सामने नज़र नहीं आता लेकिन सारे काम करता है, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं भाई सुहेल आपके लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और मेरा ईमान है तो छोटी छोटी चीज़ें खुदा ने आपसे बड़ा काम लेना है। आमीन। और जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने एक अच्छा मददगार तैयार किया है। जब हम आदम और हवा की स्टोरी देखते हैं तो उसमें मददगार जो है उसका बड़ा किरदार है। तो बिल्कुल आपके लिए जैसे एक शौहर के लिए बीवी एक अच्छी मददगार साबित होती है, बिल्कुल इसी तरह से इस जोड़े को देख के हम देख सकते हैं कि एक जो मददगार है जो शौहर की सूरत में है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और मैं ईमान रखती हूँ कि जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ से इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि आज के शौहरों को जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपनी बीवियों को जो है वो इजाज़त दे ताकि वो बाहर जाके खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे, क्योंकि घर की खिदमत तो वो यकीनी तौर पर सरअंजाम देती हैं, ये उसका हक है और ये उसका फ़र्ज़ भी है। लेकिन रूहानी तौर पर मसीह में रहते हुए जो ख़वातीन हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बाहर जाकर खुदा के कलाम की मनादी करें और बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बने। और ये तब ही मुमकिन है जब उसका शौहर उसको पूरी सपोर्ट करेगा, जब उसकी फैमिली उसको पूरी सपोर्ट करेगी। तो हम सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं कि खुदावंद ने खूबसूरत जोड़ा बनाया हुआ है जो खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये उन तमाम भाइयों को भाई सुहेल की तरह जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा ये समझते हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हम जानते हैं हर एक कामयाब शख्स के पीछे जिस तरह लोग कहते हैं औरत का हाथ होता है, तो एक बाबरकत और खिदमत गुजार औरत के पीछे भी उसका शौहर हो सकता है, उसका बाप हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है। तो हम इन सारे करैक्टर्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हमारा ईमान है कि खुदा आपको आने वाले वक्तों में और ज़्यादा मुख्तलिफ स्टेजों पर इस्तेमाल करेगा। और सुहेल भाई प्लीज़ आप बताएं अपनी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आपने जो नए साल में काम करना है, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं खिदमत को लेके, फैमिली को लेके, कोई भी बात आप बता सकते हैं। ये रेजोल्यूशंस को मैं समझता हूँ कि हमारा एम यही है कि पर्सनली मेरा जो पर्सनल जो है एम कि हम खुदा के काम को आगे लेके बढ़ें, स्पेशली यूके में। और कुछ जो जहाँ पे ऑलरेडी जो चर्चेस में लीडर हैं, पास्टर्स हैं, साहिबान, वो हर बंदा अपनी अपनी जगह जो है ना खिदमत दे रहा है वहाँ पे। तो उसमें ये है कि हम चाहते हैं कि न्यू रिवाइवल लाने का मकसद ये है कि यंगस्टर्स में, बच्चों में, और जिस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे थोड़ा लोगों को वहाँ पे जगाने की ज़रूरत है। आमीन। हमारी दुआएं कि खुदा आपको बेदारी की बड़ी कुव्वत के साथ इस्तेमाल करे। भाई सुहेल आपसे एक और सवाल है। बहुत साल पहले मीटिंग प्रिजाइड करते थे, जी, फिर आप चर्च को डेकोरेट करते हैं, जी, फिर आप चर्च के अंदर माली मदद भी करते हैं। इन सब चीज़ों के बाद अब खुदा आपको एक लंबे प्रोसेस से उस जगह पर लेकर आ गए जहाँ पर आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, और डेफिनेटली आप दोनों जाते हैं और आप स्टेज पे बैठते हैं या सामने बैठते हैं, तो अब आपकी मिसेस कलाम सुनाती हैं। अब आप अपनी खिदमत को अब कैसे देखते हैं? एक वक्त था कि आपने स्टार्ट किया था मीटिंग प्रिजाइड करना, बैचलर लाइफ की बात कर रहा हूँ, फिर आपने चर्च के अंदर बड़ी जिम्मेदारी, डेकोरेशन से लेकर पेंट जॉब, प्रोग्राम्स, लोगों को एंगेज करना, मगर अब खुदा आप दोनों को ऐसे लेवल पे ले आए, अब आप मुनादी कहते हैं डायरेक्ट स्टेज पे। तो आप अपनी, मैं पर्सनली आपसे अकेले से कह रहा हूँ, आप अपनी सारी जर्नी को खुदावंद के हुजूर कैसे देखते हैं? खुदावंद का शुक्र है, सबसे मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरी जो जर्नी है जो स्टार्ट हुई, आपको पता ही है, कोई कुछ छुपा नहीं है मैं आप लोगों किसी से भी। तो उसमें यह है कि मैं अपने आप को उस लेवल पे देखता हूँ
کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اچھی بیوی دی. تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ پالش سمجھتا ہوں ابھی, کیونکہ اگر جن کاموں میں اپنی لائف کو بیزی کر چکا تھا یا کچھ بھی نہیں ہوں, اب میں آئی تھنک ریٹرننگ بیک. This is very So which is powerful. after that when you give your life to Jesus, so there is no turning back. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو جب آپ خدا کی طرف آپ رخ کرتے ہیں تو اس کا ٹرننگ بیک نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے. تو میں اس لحاظ سے میں بہت خوش ہوں کہ آنے والی نسلیں جو ہماری ہیں ہم ان کو خدا کے اندر جو ہے نا ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو, ہسبینڈ یا وائف کو, دونوں کو ان چیزوں میں آپ اگر آپ اپنے آپ کو پالش کریں اور ان کو بچوں کو خاص طور پہ ہم بچوں میں ہم یہ چیزیں, یہ روح ہے جو ہم خدا کی اس میں ڈالیں, ان کو تعلیم دیں, تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں تبدیل ہو سکتی ہیں. بڑی خوبصورت بات کی پوجا بھائی نے کہ اپنے بچوں میں خدا کے روح کو ہم ڈیولپ کریں. بالکل, کیونکہ میں سمجھتا ہوں بیداری جس خطے میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ بیزی ہیں, زیادہ پروفیشنل ہیں, وہاں پہ جو آپ کی جو یوتھ ہے, یوتھ کین ڈو اینی تھنگ, اور آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بیداری کو لے کر آ سکتے ہیں, وہ نیا ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں. اور پاسٹر زینی اور بھائی سہیل میں آپ کے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ آلریڈی آپ کا بیٹا ورشپ کر رہے ہیں, بلکہ وہ گوروں والی اردو میں گیت گاتا ہے. وہ اس کو لینگویج بیریئر, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہر ایک چیز ہو جائے گی, ایوری ٹنگ بیریئر, کلچر بیریئر, وہ بولنے والے مسائل, ہر طرح کی چیزیں دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ خداوند آپ کے لیے کر دے گا. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ اپنی مسز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں کمپلیٹ ہوں, وہ آپ کو کریڈٹ دے رہی ہیں. دس از اے ویری بلیسڈ کرسچن لائف, کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کا پھل خدا نے آپ کو ابھی سے دیا ہے کہ آپ کا 60 سال کا بیٹا ہے اور آپ دونوں نے اس کی پرورش ایسی کی کہ وہ پرستش کرتا ہے, اور خدا نے اس کو کانفیڈنس بھی دیا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ نئے سال کے اندر میں پرملا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو نہ صرف انگلینڈ پاکستان میں بلکہ خدا آپ کو پوری دنیا میں بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, خدا کلیسیا انگلینڈ کو برکت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے جس طرح اس چیز کو سٹارٹ کیا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال آپ کا جو موسٹلی ٹائم ہے پاکستان میں وہ خدمت کے اندر, بلکہ ٹوٹلی خدمت کے اندر آپ اس کو ٹائم کو دے رہے ہیں. تو بردر خداوند آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا, اور بہن ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے دی بیسٹ از یٹ ٹو کم. ابھی خدا نے بڑے بیریئرز کے اوپر آپ کو وکٹری دینی ہے. آپ, میرا ایمان یہ ہے کہ آپ آنے والی بہت سی نسلوں کے لیے آپ برج کے طور پر آئیں گے. خداوند آپ کے وسیلہ سے ٹرینڈ کو چینج کرے گا, اور وہ ایک جذبے والا, ایک ولولے والا چرچ خداوند آپ کو دے جس میں آ کر لوگ روحانی بیداری کو محسوس کریں. آمین. آمین. Thank you so much, Sister Zeni. God bless you. Thank you so much, Brother Suhail, for coming. Thank you. And from me and our family, we wish you a very happy New Year. Happy New Year. Same to you. Same to you. Thank you, Primla, for helping me. God bless you. ہمارا ایمان ہے خداوند آپ کو برکت دے. اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے اینڈ میں ہم آپ کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے, آپ کے ملک کے لیے دعا کریں. آمین. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے, اور میں ریکویسٹ کروں گا خدا کی خادمہ مسز ڈینیل سے کہ وہ آپ کے لیے, آپ کی کلیسیا کے لیے, آپ کے ملک اور خاص طور پر بیداری کے لیے دعا میں رہنمائی کرے. ہاللیلویا. قدوس قدوس زندہ آسمانی خدا, تو جو تھا, تو جو ہے, تو جو آنے والا ہے, تو جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. اے رب الافواج, ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو جو غیور خدا ہے, تو جو الفا اور اومیگا ہے, تو جو یہوہ پاک خدا ہے, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اے خداوند شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت جوڑا کے لیے خداوند, جس کو تو نے اپنی خدمت کے لیے چن رکھا ہے خداوند. اور میں ایمان رکھتی ہوں خداوند کہ تیرے پاس ان کی زندگی کے لیے بہت سے منصوبے ہیں خداوند, ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ بہت سے منصوبے ہیں خداوند تو نے اپنے بچوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں خداوند. میں التجا کرتی ہیں خداوند کہ تو ان منصوبوں کو ان کی زندگی میں پورا کرنا ہے خداوند, تاکہ جب تک تو آ نہیں جاتا ہے خداوند, یہ جب تک اس روح زمین پر زندہ رہے ہیں خداوند, یہ تیری خدمت کے لیے اپنے آپ کو سرو کرتے رہے ہیں خداوند, اور ان کی نسلوں کی نسلیں بھی ہے خداوند اپنے آپ کو تیرے تابع کریں ہیں خداوند, اور بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب بنے ہیں خداوند. میں التجا کرتی ہیں خداوند کہ تو صرف ان کو ملک پاکستان میں نہیں بلکہ انگلینڈ میں نہیں بلکہ ہر ایک ملک میں ہے خداوند, تو اپنے بچوں کو کثرت سے استعمال کرنا ہے خداوند, تاکہ بہت
बहुत सी रूहों को जीत कर तेरे खुदावन गला खाना में लेकर आने वाली बने हैं खुदावन, और तुझसे अब्दी ज़िंदगी को हासिल करें हैं खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम लोगों के लिए जो इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं रब्बुल फाज। इल्तिजा करते हैं खुदावन कि तू इनकी ज़िंदगियों में भी काम करना है खुदावन। हर रोज़ ये जो नया मैसेज इनको दिया जा रहा है खुदावन, इन ज़िंदगियों में खुदावन एक अजीब काम करे खुदावन, और ये ज़िंदगियाँ तब्दील होएं खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से है। तो खुदावन तेरे कलाम में से खुदावन तेरे लोगों ने सुना है खुदावन, तो इनके ईमान को मजबूत कर, इनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे खुदावन। और जिस तरह तेरा कलाम फरमाता है दूसरा कुरिन्थियों के 5:17 आयत में कि जो मसीह में होता है वो एक नई मखलूक है, पुराना जाता रहेगा। खुदावन मैं इल्तिजा करती हूँ कि जितनी ज़िंदगियाँ खुदावन इस ट्रांसमिशन को देख रही हैं ए खुदावन तू उनको भी तब्दील करे खुदावन। ये नया साल हर एक ज़िंदगी के लिए एक नई कामयाबी को लेकर आया है खुदावन, नई तरक्की के दरवाजे खुलते जाएँ खुदावन, ईमान की मजबूती हो खुदावन, नई उम्मीद पैदा हो है खुदावन, और ये ज़िंदगियाँ जाने हैं खुदावन कि तू जलाली खुदा है, तू आज भी मौजज़ात करने की कुदरत रखता है खुदावन। पुरानी ज़िंदगियाँ जाती रहे खुदावन, बदी की ज़िंदगी जाती रहे खुदावन, और जो ज़िंदगी ये लोग पाएँ वो नई ज़िंदगी हो जो रूह के मसा से मामूर है खुदावन। इल्तिजा करती हूँ कि तो अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना ताकि ये नया साल हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, और इस नए साल में हम सारे इज़्ज़त व जलाल तुझे देने वाले बने, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। देखने वाली तमाम जिंदगियों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024।